Кәлеттері күнді көрәтшілер, бүгінгі стрим Survarium. Не бить? Так, граунда. Раз, звук нету. Звук? Да, краем да. Улхан. Сыграйте матч за группировку черной рынки. Мен оланы істеймін. Олынан әліпті. Ауысты. Акы. Нера. Бойнара шөт бады. Бойненің бұныча. Ләгі жалым деме. Жоқ бады. Карана брада. Не карана брада. Оны? Не алым. Кугамла тухпут булам хажабыт. Низкое истея плавает. Ты бельнам куда плавает ули? Короче. Соғырсын, қайдаққа высокой истея қағаматы. Бас или от меня? Да. Кавалитерім ади имамы қайдар. Амбам қалтыры. Тритям. Тритям все выйдет. Так, дробаным один, да, чего? На, иди. Ну, ардар турбут. Анджам мы тогда радар. Сестроман. Снайпер бар, лопатова. Дымы есть, дымы. Да, блин, дым. Снайперный карту улетит надо. Ай, да заебал. Пустите. И это. Тайвля. Вот тогда мы берем. Ладно, кто куда бля? Опа! Один. Mana anar görgüleydi bu. На. Мен кейін лайсың бір. На. Я прям не знаю. Нар, бля. Нет. Вот кемер, а вот Ага. А что, бля? Лево как бы тебе. Вот он рыб. А я не хочу не сказать родители. Ага. Сань. Опа. Так, калашку. Его. Кырдым нахуй. Гарри вот. Гарри вот подлетел. Ай, блядь.
А мен жамыт чумова жона духанда. Чумова жона сол тұрарын мұқыр. Да? Что так не тихо. Тихо, тихо. Ходите мне. Тасками гораздо вернее. А, бля. Бля, мен тиран тұрған бұқатта тасканне. Так мы слева. Ну вот обними. А, нихуя себе. Гариш просто. Бля. Тень надо мной. Слева битер. Поплавки. Гараж Поттер рахта bir спальник там один. Ладно. Bu Metroman Paris'in tamamen yüzü olacaktı. Öyle bir durum vardı. Özellikle şu ona bahsediyor. Бля. Ласлент. Ну, пятый. Ходить все барыш. А, блядь. Коня бади. Одна. Справа. Я кемпи кем-то. Ох, бля, поплавки. Я тогда. Я вот коннекте. Одна. Hadi. Ай, бля. Ya, сука. Блядь, не тебе кстати. Мастер сделали. Ёприн. Я заебал. А, ёбаный. Экстремалмен. Второе. Драган. Гроза. А заебал, сука. Это ей надо пахнуть. Микроман сам Париж. Одна вари. Иди так не надо. Ай. Это, блядь, сука, а вас капот диван. Ну, слева на пахтуна хабибру. Так, а подними хотя бы. Kim vardı? Anne. О, блядь, маска нет киллер. Метроман. Хуя. Бро, ким ехал уже даст каким-то. Это реально время игры. Это? Угу.
Ну, сука, взорвал. Вы мастер летит камеру включили. Марматра. Ой, сука, граната. Пошел, бля. Айкада, тасканный буду. Слева битер. Киногедер, Ай, бля. он заебал, обошли-то. Захуй. Ты не нормально не ходи. А ну выйди до тебя. О, блядь, колётка не. Хайда, блядь, не стягивает не так. Пошел, блядь, курлась тут. Бля, турнир знать какой. Ладно, блядь. Шайта. Ну не да, камер просто Что, же. блядь? Кем ты грабатывал тогда? Хуя? Ходит-то? Вот, что сделано? Hadi. Bugün yok atın. Hadi. Kani bitti. Kani. Когда тебе? Aha. Hadi da. Hadi. Bunlar. Там бот Тимофей, блядь, смотри. Эй, Колян, извини. Ага, блядь, hadi. Пошел. Брат, не надо. Левее эти книжки. Голубой блиндак надо. Ага. На. Да, блядь, а как это сидит? Удивно, командир, ну... Apa itu? Apa? Jai bukper miskayım kalot. Gel. Anu miskayım ister bulam. Yapar. Ini pesawat itu 37 hari. Hah?
Меня кричал, вот inside the Hı. Billah. anda şimdi o bütçede de Hoppa. Dokun sordun mu sen? Ha? Hı? Misyon sordun mu? oldu mu? Так, Yok sana kaldı. Yıllar. Дробашенко. Belahan barang biliyorsun. Bazıları benim. Terus buka kartu oluk-olukları dulu. Ай, бля. Прятаться было. Тебя ничего. Direkt gireyim yani. Выпасем. Добавь здорово укмата. Лучший стрелок укмат. Так, Басткут бита. Соберите 3 артефакта. Ой, блядь, то это. О, просто. Ханка варта, бля. Кто? Что хочешь? Сумка надо тогда, ну? Просто разрушай дынер. А, да? Значит, заготовки Так, бригади. командный батум. Исследование глубину. Одна. Бригада на ты. Просто победить. Победитель, да. Яра. Эй, бля, вот так вроде. Яра. Таракановский форт. Калаштылыха одна. Дырбаш, он будет. Дырбашлых. Андрабаны мырха. О, мутантский был. Аномалия куда хатар. Конечно, иди базар не могу. Где пойдем? Мутантский, ну, отдал. Да заебал! Иди про öldeki. Aferin kafa. Опа. Я вообще. Киремир kumbatı be. Gör bak. Kıvırak. Я справа дай. Мало kafa.
Ну, атомки хай будто. Пробігав право йде. Їхати. Так, я справа на аномалійний. Десь так. Вони камінням ікте тушками крамарли будуть. Ааа, бутылын там собака. Де туасың? Нормальный ты слева. Слева Алрак перебегал. Понял. Сука, заебал. Там надо что-то вот именно. Ben kim tirahin mo ta? Kadang to yung kido mo ta. Karab na. Там. Ага, да. Я справа акстески. Нормашта olur. Мартин. Так, номер. О, сорян, сори. Прикольно было. Да блядь. А он что за херня? Почему? Дурак, меня это силу, то есть быстро не разделится. Я его не вижу. Çok çelim biraz. Ama duiskan geliyor be. Ай, бля. Слева olur аномалия. Тут аномалия просто. Номер хра. Эй, аномалия ба. Тупо. Хотя. Нормально. Ай! Так, тухну. Опа. Масару. Что там? Ай, корсун. Vamos.
Бейлere пропускать, бейлere выходные. Правила yer bu. Готов. Спасибо. Где маска не рахат? Хадим. Игровая там будет впереди. Оля. Куда строим, ну, Держи. Ага. Ага. Зажимай, да. Так. Аномалия var buralarda. Аномалия yok bundan. Нормально. Беките, бакадин. О, бля, öldüm. Кровопотеря. Öldüm. Не войти, барбань. Не блин. А, сука, барлык. Bir havalarda. Aa! Anomaliya diki var. Bakalım ya. Ваня, ну-ка легни, хаш, лево. Saydım birader. Там прикрывать зумбили, нормально. Так kas anomaliya. Ah, gördüm. Так, aldım. Aldın da. Lan lan. Ай, бля. Чего он трогает? What the hell waiting for? Так, все нормально надо. Aldım bağlar. Подъедь, Охуеть. под лестницу туда, Беха. Беха под лестницу, да. Понятно. Да? Идем надо. Охуеть. Махтал. А, блядь, у нас. Поддавай. Ой, блядь. Справа двое. Второй этаж. Ой, блядь, сорян нахуй. Да блин, дай кинь кому-то ёбаный. Опять. Я вот. Хасан нормально ходит. Ne koydum? Hı. Üç mü? Eşe bul kadar var bir. А слева куда? Киллер базовый нести. Крон, не, там надо. Ай, бля, кто? Какая номер? Так, слева. Арен, другие var. О, Hadi бля, gel onu. kır bakayım. Дар, прикрывай. Лып. Махтал. А Кира за это. Ай, бля. Кому кстати, да? О, блядь, конечно. Ты не нравится нахуй. Думаю, никто экрана я разберу. Ай, бля. Право, код киллера с тобой. Ну, плюс.
Справа bitirdi. Kamera mı? Ne alama? Ай, я, бля, хампат. Тут мунукол oraları kes. Бля, тухпа, аномалия олох кетер справа. Avrat mı diyor? Ве. Sorry, sorry. Kutu. Baş oraları. Zaten Zaten Amcan adamı. Ah, tıklık. Ne var ki? Ya. Bir hacker şahir. Bir Ana mutluları. No, enten. Ай, блядь, давай, сука. Senin. Muhterem nasıl? Ай, блядь. Enten хавай. Ай. Alır. Birleşke. Так, Алдараның бұттыр. Ай, блядь. Ben kimin bitmeyeceğim bitti. Ay. Ne numara? Orada bak. Gidip durun burada. Yeah. Peki. Mungkin lurus ke tuh ini. Sama cuy. Tablin kelimelerini сейчас.
Гора? Так, сыграйте матч за бродяги. Минуту. Плюс аномалия. Блин. Ага. Здорово всем. Здорово, здорово. Кимбари. Окей.
Бүгін қандар удачный бәдік тұттылар не өтті. Стрим улана 16 минут убыт, но уже 2 месяца лордут. Считайте. Блин, улана тупо сыграть надо. За один матч. Опа. Алтын сүрейінгі жүгі ғады өпіне. Қастың чыны. Beni gittiğimiz ürün bunları anlara kaldı. Төттің чы күрдік нәлі. Так, дух парень, Нинтенго. Туглый хави магазин, да? Bu самая нелепая идея. Ок. Мулат. Orun he. Короче, bir tüder kiralakana ortukları ağırtın bir. Қайда отыр? Çünkü ikken bir tüder yalanmıştı. Ага. Onu orun otuzun gibi ağırtın bir. Қайда артыр? Rolik. Onları etmiş şey. Anı edelim. Dün onlar tüyengin oktanları gün tüyedikine oktan kılamet. Dediğinde yanına oktanları gün şeyini var bu oktan gelmiş. Так, Так, üst anlamadı. здорово. Привет. Абай, с кем бітті? Вол. Ау? Атын өт. Anladı. Фанаты ол. Vol kimleri yönetiyor. Nihayet anomalini eter Хорошо. с левой стороны. Буду объяснять. Ол тағысту я. Это трасс. Так. Спасибо за лайки, ребята. Опа. Где тетлы была? Слева, да? Ага. А, то на ключ. Кос yorulur bu. Kos ключ. На кольдю. Сада хатара. Мучренда. Хорошо. О, алла ради. Бля, жутко все думаю, ты хатар ты мустаем, бля. Слева идет толпа. Там все орды. Бэ. Слева у нас уже почти. Угу. Магазин бахатары. Ой, сука. Bu survivor onun sıfıralında kiva bu şey. Цифровой. Здесь. Электричество не... А, щет, лоры пота. Компьютер, да? У нас слева, короче, в центре гуляет. Слева в центре, да.
Эне туха бар, это переход. Ажам переход по бетонный. Что это? Жаагийн бар даа. Өчигдөр түлхэж Ани байна. саавч. Опа. Хантан лаа. Ой, блядь, сори. Тут Хатайданы. бомба нэ. Минэнтэй түрүүг нэрхэн хайлтыг. Та ханд хардаг. Ада. О, сука. Сразу справа у базы снайпер сидит. Can you turn? Turn can you? Балкон, ребят, Слева балкон. снайпер. Блядь, умер. Эй. Блядь, ты сейф. Ага. Кальбит пацана. Зажимай, да, отлав была. Какие вообще... Турнир, пацаны. Ходишь. Хад. Слева снайпер один. Спасибо. Конечно. Ну, меня да. Меня. Сенки. Федя зефир мутный хадли. А справа у балкона. Справа хадли, да? Да, аномалия не хмара. Аномалия на лето. Справа у нас снайпер. Так, справа. Сука, заебал, бля. Да, информация до тебя. Будь туда. Нет информации, поэтому проигрываю. Всему не попались.
большой, блядь. Кидал-то. Справа зашел. Ай, бля. Справа удар снайпер. Ага. Бушка, турбо. Куда нырнула? Шрам деньги на конструкции. Сука. Ага, бля, это справа лорки найду. Вигавар конструкция. Ну-ка, еще один. Где? По центру у заборов летит. Тут дорога, горит там. Жестко турбите, да, ваша глухо. Сухо, глухо. Да, что ты подходишь? Блядь, кота ты. Ну-то. Так, какую он доход? Аномалия хумында. Ага. 3 штуки собрал. Да, ладно. Ой. Думаю, наверное, Илья хотел бы поставить. Да. Бля, ты сам виноват. Сорян. Слева осторожно поставить. Kimdir battle? Mümkünler bazılarının attırınca. Так, шардер одного буквально. Немножко нервно. Ne var lan? Yok. Бар alır. Ne rabıtlar da var? Anlayıcıları var. Не брат. Марс на это дает друг. Нас увидим. Так будет. У нас в базе кидает. Ай, бля. Слева не снайпер. Да хуй-то. Шардер будет. Чуга готовы.
Конечно. Bir adam mı tutuyor? Hop. Мгм. Ай, Фонарик. я крышалыр. Туха, железка. Слева. Башир жестко хаддырыты. А? Хантам, бля. Ебать, нашла. Ой, лежит. Görüyor, iyi yer var dedi. У нас у забора. По центру забор. Бля, хаптаскана. Джакка бар. Тара бакара, бля. Ай. Опа. Так. Доктор. Доктор. Бар кемпер була б юнендер. Под базой слева. Ай, бля. Просто на kanatlar. М. Evet, bunlar top ucu atırken. Öyle. Еще тулбинатор. Поражение. Так, а так тухпыт тулоты. Туберевде, корюхара. Истам бердоттами. Зубр. Окси, шипыт. Но Оу, замедление. прям Затраты энергии добавить. Кетем да. Мгм. Саңа станға техолла. Саңа стан. Новые штаны одеваем. Прокачка утыли. А тут это... Прокачать. Так, восстановление энергии, защита от взрыва. Давай, энергия. Ага. Так, затраты энергии. Минус 6. Броня. Давай, энергия. Стоп. Замедление. Минус. Ага. Все. Отлично. Вчера все работает. Готов. Так, Абди. Блин, дополнить опыт. Кельн, командный бой. Bu öyle yapılıyor. Тода. Тода. Tekerlekli bize hikmet verirler ki другого говорить. Құрылыр деген. Так, кім бар еді? Федя Зефир бар еді. Кімдерге бар мен? Бия кім бар еді? Джим Чижак. Еще это вот, да?
Шрам не. Так, Вок. Там я на... Чё на... Не так, ну. Остальной чувак мешает угад. Здорово всем. Здорово. Привет, привет. Эй, бу man гуляет, man вариант. Хорош. Справа снайпер наверху. Снял. Круто. Алка. Ой, шхатай, блин, волк. Справа. Они варят тут. Справа на втором нет снайпера. На втором, да. Ай, бля. Эй, алдар аттай бде. Мин яки не так. О, кармал тугнан бата. Хуя себе. Опять. Вот байкер, бля, баскетбол это. Ай. Иди не надо. Слева у нас. Слева у нас. Шайтан. Правый фланг, правый фланг. Готов. Так, алдар var bak. Слева нет снайпера. Так, хорошо. Тамахтут. Эй, домаш, Оп, порубят все. За палаткой. Ай, блядь. Позитрон. Она мне говнюк какает минами. Хадай, молодец. Ага. Ай, бля. А, кровожадный дату потом. Ну, куда ты? Так, Нори, вагон yerде. Ай, бля. Ай, бля. Ай, бля. Не доходи. Ты, бля, сука, средний вагон. У нас на базе почти. О! Ой, ой. Ну-ка. Нар, бля.
О, бля. Гранаты. О, вот Иван Шайтан. Кирилл. Слева на огонь. В огонь. Это сидит. Мощный, да? Норла, бля. Будет. У-у-у. Бля. Эсты, бля. Шайтан, Хантан. Откуда ты появился? Погнали. Эй! Пошли. Не досмотрел ее те. Вагоны. Барда, блин, надо. Барри, направо. Ай. Все правильно. Отдача Пожалуй. время-то. Закинуть. Одна. Бля, без тебя пинаемся. Палатки где-то. Снял. Смотри. Kan inte bli en. Hadi. Oo, ben çıkarttım. Одна? Колюна. А, бля, без рахоту, глянь-то. Где лебед? Вот. Идем. Ничего страшного. А ты вроде. Полакай было, что ли? Справа говорит, я считаю, не минус. Обмен на стюпет. Обмен. Так, 10 метров лоплан, 10 на конце. Ne bileyim kimir var diyor. Ну, блядь, вот тут читерит. Справа масканер идет. О, щит. Один. Снайпер справа. Второй этаж.
Ой, блядь. Ты калло. Когда басками сел. Это... Как потом. Ай. Ау! Son of a bitch. Not. Где его? Топик трюки. Иван Шайтан. Саиха надо, блядь. Ай. Снайперская нухта, да? Бар. Сай. Они Шайтан. Они Справа вроде, блядь, справа где. Какие стески var. Este. Антон? Агрессор. Истинный агрессор. Этот агрессор через стену бьет. Эй, бля, они быстро бьют. Право, Ай, бля. Ты, блядь, здание нарвал бы-то. Он какие стески var. Кискиди. Ага, бортнул. Айдур, блядь. Контролюлер, нах. Второй прикрывать, да, бля. Крес. О, бля. Анта. Нет. О, иди. Слева. Ну, ровно, бля. Слева. Сайду. Волка. Ага. Ай, блядь, агрессор. Слева у нас слева. Уже все. Пальцем. Один. Муж не думал. Бить обходит. Ну палах. Кашник. Один человек. Ай, куры через дым стреляет. Лук. Колотун, нахуй. Хада, блядь. Üzerinde günlük öğreticiler. Блядь. Термин был. Hada. Topi bakacağım. İnterview diye durdum. Survarımı giren. Kanım var ya. Doktor. Kimdi? Varım ya bu. Asker elini kaldır. О, в смысле, блин, обновление такое-то. Здесь вот. Arma var öteli. Арма выход. Те күндік көрәшілер, Сурвариум тумиктенемін. На этом Сурвариум заканчивается. Далее смотрите. Далее в эфире Арма 3.
Не переключайтесь. Короче, мына хайыр еппин. Стримы успат еппин. Сплошной брал, короче. Dedim de sağlam. Ох, уталтан. Аллах утал. Официалка бар бұлай ба? Мен ұстап да. Escape yokluk. Survival атап. Арма уже Реально не толстуть. Ого. Чуть реально не гир. Арма гир. Тоқтаттым нах. Музыка оқуға. Çinde. Hı? Çinde. Benim Там какие тебе. kanal sırrında eskiden Так, Генрих. Ладно, зритель. Зритель так. Бабат. Блин, он не так медленно. Устал зачем? Без модов. Официалка. Escape бар нефте. Escape малдын бар. Bir келақ керек қана. О, бля, пинга жесткая бает. хотел что Так, төрт келақ бар. Топ пинг жесткая да. Пингу давай. Мельтақта. Тухтин кави. Бұл Кейке. iki келақ бар еді. Әу, үш келақ. Оны керек. 106 Нормально. Çok kireli кейкен. Келді плюс. Ну, Мистер Кырбау жары. он вот арабы. Дельта Форс YouTube им марайбат. Дельта Форс YouTube. Останки. Ху Астанг командир кимден эти? Ödünde. Эде. Модлай. Кылгас ататы. Тура Ферби кимден. А так çok hayavda ya. Bu Delta Force YouTube. Oğla. Şuradan kilde. Çara kilden ovattır. Kilden. Görmeyin. Порогин gidiyor. Ha? Порогин gidiyor. Yeni. Так. Мен келдім сервакка. Друзьяным бұларыныры. Гонтарский баргында. Генерально. Char, برگرد به گروه. موقعیت 0 4 3 0 6 Hadi o atar maç آماده istemezlerdi. دستورم.
Haydi. Arma ошибка değil. To'da. Elbette bu tuğutu bu var. Oğlum bir kim var? Gidin. Tatam. Need enforcement. دستگیری چرا؟ موقعیت 0 4 3 0 6 7 Ay bu آماده دستورم Ne bitirir? Kanal. Ошибка değil. Oo bla. Badaf stıkalım mı tuvaletin bu para? 75 متر سمت راست. Oo bla hamulut indir. Так, bunu aldıravarlar değil. Çek. Bence. Nice. Nice one with stealing my AA. Thanks for stealing that. مسلسل 400 متر سمت 210 From South movement. مرد 200 God متر damn. جلو برخورد یگان Kill me مخصوص please. برخورد یگان مخصوص تیرانداز 100 متر سمت راست تفنگدار 400 متر جنوب غرب Şov. Ruslan ini giydi. Ha bu da gel kita ya. Demiyor. Arma kanka. Havata. Пиздец. Вот там она война это нахуй. На войне идет. А, блядь. Wounded again. Sorry guys. هی جمع بشی 6 عقب نشینی Машини, бля. А? Какие дашь? То да. А та скип это еще блядь. Ген отсыгнулся детей. Модов кирajata. Играть без модов не кита. حرکت میبینم یگان مخصوص 300 متر شرق Лаунчер кирам ben orkestra. بهیار Играть без модов не могу бля. Orkestra. Someone respawned. Diğer. 4 3 6 7 Heal me guys. Somebody. Kelim. By the rocks. I'm gonna mark my location on the map. Бахин жанда. Эмти жанда. А, бля, во. О, наши в крутой мапе теперь. برگرد به گروه Second platoon, это нахуй. Kanka bu. Bot. Batu ay. Bu. Servisi kapıyor. Bir de Allah atama koy. Ben Allah'tan. Someone respawned on me. O pulemyot duran Kur'an. Masını duracak Kur'an. Ya hak bile bak. İngo. He? İngo bakılır. Ulan bayiliğinde. برگرد به گروه یک برگرد به گروه Ha, billah te mi hayda vattı. Ya bunu vurdu. Babaş minim ya. Buraya gel. Ben bana اینجا نیاز به کمک دارم بهیار doktiri. Bile. Bus is now is great, but why due to how the service set up you have not followed the پنج برگرد به گروه Look at the map. 4 3 0 6 7 منتظر دستورم Steam'in ararama hata bari. مجروح شدم Ya. Need medic. Buraya. Ha.
Турармин. Это марга же это. Блядь, конюктен елер бутын. То кот алдыр. О, да. Установлено что? موقعیت 0 4 3 0 6 7 آماده Zombiga دوباره جمع شید یگانه محسوس نیم کیلومتر sevdiğini موقعیت 0 4 Тут много делал бутын. Блядь, 6 нахуй, блядь. موقعیت Конус 0 который. 4 3 0 6 7 1 برگرد به گروه مرد 100 متر به عقب یگانه محسوس زومبی- 100 زومبی متر دارم. به عقب آماده دستورم موقعیت 0 4 3 0 6 موقعیت 0 Лежу, 4 быкрып 3 нахал. 0 6 7 موقعیت 0 تیبت 4 بود. 3 0 6 7 ایران چه دشمنیم حاضرم آماده‌ام منتظرم O aldı Ryder. Bitch. Garam. Tengo un guy. Так, оживляй дыха. Ну, отлично. B'den, M2'den. Bara alasınlar mı? Yeden bulur mu bir tane? Ölüm için. Giden mi? Так, мына алар аттан туулur там. Бля, метландыр. Көрдүң? Жеттин? Hı hı. O jip kalırım ben de. Опа, видно? Парень, свободный. Марк. Просто не литр. Yürüyeceksin dur. Тут жому қандай бар алдым. Алдар айзылды. Алдар слева. Справа, то есть. Джоз diye. دارن میزننمون Әрәжән. Бұрма. Sen şun. بیا پیش ما Attılar ne? Тоқта. Need medic. Medic. Dedik. Здесь. Так, Бля. Сука она. цыцы. Kim bak. Это bak bak. Ne ettin şimdi halı getirdi. Revive me, please. Guys. On rock موقعیت and 0 south. 4 3 0 6 7 آماده‌ام Bakalım. Анкелінде ғой. Ол. Әрінер. Бұғыма не? Үндейме? Үндейме. Тоже bu. Kim bak. Antonio me kamsamar. دارن Ama میزننمون دارن میزننمون Кәллә. ایرادیجیم بیا پیش ما دارن میزننمون بیا پیش ما Кетен دوباره отыр. جمع شید دارم میزنمشون جهان جمع بشین Добивай дальше. بیست Фейс. I'm going solo, guys. Пошла нахрен. Соло indi bu. Havada vurdum bunda. Sen. دشمن داره میاد سرباز ضد هواپیما 300 متر سمت 105 موقعیت 0 4 3 0 6 7 ایرادیجیم آماده ام Hatta bile gidiyor ama şu. Я убиваю. جمع بشین From nowhere. Вчера прикрытие надо. Бля, пошел нахуй, бля.
Allora che bitna. Tasın nerdir? If someone gonna die, respawn on me, please. Haydi. Don't respawn guys. Respawn. We have limited respawn. Yo, Fox, respawn on me. Hey, Fox, respawn on me and revive me, please. The enemy is nearby. Shut me from Where- fucking where are bushes. Sit through. I'm at the checkpoint. Now, shooting at the enemy nearby me. Ведь хна. Так, этих нет тентур Fox, ровно. respawn on me. Хна кого-то. Çevirdim. Nasıl oldu? Get inside guys. Хаватта мог масна нахуй. Broken car. Ой, Götürün. Я тут. Окчеп пойму. Harika. Kırır. Adam akıllı. Da ırkı var değil mi? Ой. Allora чуть вот бардува чекпоинг орду. Кел. какие люди. Escape. Дельта форс отдавать. И ты пердылар, да? Тренянка. Osman Bereshkov var. موقعیت 0 4 5 0 6 7 1 عقب نشینی منتظر دستورم Так, и хатта бар. Allora. Bugün Tugay evvelleri olmadı. Azerbaycan mod 4 دوباره جمع شید. Карабах. Правее хотел Антон. Толтан. Büyük Ох. bunu da пока. Ок, мин товар деда. Это. Granada var da. یک جمع شید. Bakar kim? موقعیت 0 4 Забей. 0 6 7 آماده. Право-то вроде. Адилте отыр. Bakın da. Bir turistler atar gibi. Тоже Тоқ көтәдім. Үстілет. 4 عقب نشینی. Bu kırkın bana. Grup bir de oldu. Titanlar We have a incoming. هواپیمای پشتیبانی böyle bak. Это, блядь, хуйня тут нахуй. زیر آتیشیم Anybody have a rocket launcher? Yeah, I got one. I have a rocket launcher. Where'd you need it? آماده دستورم. Да, взял комнату, да? Тапата оставлю.
Don't sit vehicle. Hello, hello. Бля. Пиздец нахуй. Эй. Kim gider vuramam ben? Evet, Tak. evet. Da, gitti tüm motorun. Ben yenildim anladım. Bakın da. Kim var ya? Opsiyonu. Delta force kena objektu. Mana jauh tu? Mana jauh? Soldaki tanka var arkadaşlar. Fatura gidelim. Come on guys, come on. Mama road. Ne yapıyor orada göre? Benim bir tane de öyle. Öyle mi? Kena tami. İşte bileyim ben bu beton olmur. Aa bak şimdi. Bütün olur tağında. Bütün olur tağında. Jadi kapı bu kadar. Vampir mutramta. Bu kadar. Öldüm. Kim hatırlıyor? Navidad mı? Jauh rekana. Tanrım. Total. موقعیت 0 3 0 0 6 8 آماده دستورات. Bak da işte. Tamam ne? Mister var. Kendi mister var mı? Патчик. Тряс. Contact Tuh pare. 200. Beki kellot. This fire. Nasıl ne yapacağım? No, beki. Come on. Go. Ne olmuş? Stop. Olabilir. İnsanlara TV'ye bakma kanka vakit istersen. Bakmak istiyorum. Var. Ben de Gazete. fatura hızlı. Kalem bastım. Hızlı. Canım. Harbiden böyle. Estevle. İşte öyle. Crash estevle mi? Crash. Короче, я вот думаю. Здесь. Bak kapıyı geç. Kapıyı çıktı. Телепорт, что ли? Ну, зону охватить.
Ну, что разгоняем. А, бля. Давай, Барду. Let's move out. قنون وديته Hoş dakika. Hoş. Biz sonrası. Alttan olacak. Shadow water. Аймар. Нашивка шunu kadar pin. Bu тухайdı. Kim bu ortalığa? Kim bu? Ben yanında bu. Gör bu. Ну, Как он блядь? есть. Это видишь. Bu da bu. Ulan dur. Ay durayım. Siradişim. Душмани когда. Sarbon. Bardu. 400 Geçen ne var ya? Rost به شرق. Вот родион. Siradişim. Eho. Anlara var. Hello, YouTube. Are you a YouTuber? تفنگدار 400 متر. شرق. No. You're not a YouTuber? There's a YouTube in your name. Kaka bana. No. Are you recording right now? تفنگدار 400 متر. No. سرباز 400 متر. You're gonna be famous? مساعدة. No. How about now? No. But you fuck off now. Mount. 18. Okay. Fuck off now. Geçen nokta adam. Ha. Bu da hadler diyor. موقعیت 0 3 1 0 6 7 آماده Hemen bakayım. Saydım bilmiyorum. siradişim. Ne alır diyor. 2 enemies remaining. Перезаряжаюсь. Так, tu ne sinirler? А он. А, это техник. Haydi. 8 دوباره جمع شید Видно патроны. Минус. Так, а надо видеть. Ha, Не знаю. Evet. tu da öyle. Evet. Başı araştırma. Вообще. Atın sır bak geri. Так. Так, как парень? Задание. Танау, Марут. Вьетнам нахуй. Иди. А так алтыки var evet. Второй kelime. Your mother should have swallowed you. Your mother should have swallowed you. You're no better than a stain on the sheet. A shit stain. Gidiyor. Hay bile top olur. Fuck you, bitch. Ваша ржака выглядела. You fucking cum stain. Browser serveri tutuyor. Bye. Doğru. Kildim. Wait a second, I'll have 1 minute for parameters. А? Сервака, только пар сервак говорит, не полтора опыта. Уже не ты, блядь, хейлер. А? Хейлер бета هنا.
Енді. Қай кетті отыр? Рас. Интернет бар да? What the fuck? Бұлар не өтті? Видеопоток поступает слишком медленно, но странным образом жыным поплалдыр. Интернетім барды штырмын. Отыр. Бәгітті. Отыр. Hello? Hello guys? Хада, бля. Что с интернетом, мазафакер, происходит такое? AT soldier, 100 meters front. Okay, hostiles down, Westwood. Интернетім баттыр қояды. Еміске арба плалды ке ваши. Интернетім бар. Келін. Кәлбәті да әнді. Таттып бізде дауыстан бар. Интернет бар алды. Ваши да? Біз. Что она? Сюда. Все нахрен. 5 метрді қалды. Таттыпнен бартан баттау This cunt again. Just kick the guy. What the fuck, guys? Can you revive me, please? I'm down on the road. Hold on, guys. Also, can someone find my body? Че, давай. Так, короче, один алдым. Олдық. На стриме. One, taking command. Thank you. Can somebody find my body up the road? Be 5 meters within reach of it, so I don't lose my gear. Just respawn on me. Probably I'm on your body here, exactly. No, my body's up near the officer, the NATO officer, just up the road. Medic. Yeah, I see you. I'm coming. Wait a second. We need more bandage here. Too many. Yeah, I'll get it. Wait a second. My body's marked on the map. It's somewhere near that circle. Somewhere near that circle. Grid 1, 0, Thanks. 1, 1, 6. Ready for orders.
Okay, guys, we are moving with a different way. We are going to southwest. I put a black line on the map. If you are finished On looking, foot? just follow me. Yeah. Alright. Lead the way. Wait a sec. Let's go. Так, GPS нет, ну. Так что... А вот обхалла бы-то. I got one guy going the wrong way. Guys, who is moving wrong way? We are moving bearing 240. I said again, 240. Go. I see. And I see Fugazi. Josie, you are moving wrong way probably. We are moving southwest. Jositron, do you copy? Rep. Бля, жому халал. И задание звено. А, Юпитер вот тут нормально. Guys, I see contact. I see contact. 30 distance too high. Water. Давайте, Хайтла. Сидрап. See one still up? Yes. I see him. Engage. Okay, fuck him. Let's go. I lost him. Okay, fuck him. Just keep moving. 230. Copy. Так, мы Sila, stop here. Wait for Fugazi. Yeah, copy. Так. Fugazi, do you see me? I'm here. Place. I'm on position. Yeah. Nice, coming. Yeah, I see. Okay, let's go. Так, чеки. Там на аяқ қолынан жатқан больше шанс бәтті. А то керек-кетілді өлі-өлі қайық болды.
Возродись каналдар, на тух бар, респаун ашкутун барын сен берлер. Оны бидемит өлөр жөндөр гра. Бидемит романдар хатан возродись каналка. Неше правалына ал. Так что оны ағай кулын бүгінен. Şimdi ресурсы барат, хайваттан. Helicopter coming. Okay guys, be ready to contact here. Follow me step by step. Alright. Так, тухун, улар падахпын, кстати, бля, стримин тут. Okay, be careful here. Жмяк тут я. Карниному. Stay low here guys. GoPro. We are moving to compound. Get cover behind the compound. Compound. Copy, mate. Right behind you. Moving right. Here. Okay. We have a safe position. We'll try to attack two guys behind the locomotive. There's an enemy. Contact left. Soldiers, 200 meters to the left. Man, 100 meters right. Helicopter, 300 meters south. I need a medic. Hold it. Fuck. Sorry. Sorry. No medical. On my way. Taking fire! Shit. Okay, Silo, respond on me. We need a medic here to Fugazi. I have no medical packs anymore. Copy. Respond on me and try to revive him. It's my fault. Grid 0900112. Awaiting orders. Shit, I spawned on the roof. Gonna jump down. Okay. Taking fire! Okay, I will try to find the medical pack. I'm reviving him now. Ah. Tashil me. Okay, copy that. I will try. Second man. 2. Rally up. Contact AT soldier. Our left flank. Outside the wall. I heard voices.
With that, I cover you. Thank you. It's behind the barrier, behind the fence. Stop, 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 come back, come back, come back. Taking fire! Taking fire! Shit, I'm down. Behind the launch. Smoke out. Reviving. Cover you. One, taking command. Thank you. I'm gonna peek around the gap. Under fire! Soldier, 75 meters right! Man, 75 meters right! Taking fire! Taking fire! 2 down. Nice. Okay guys, loot and get in one vehicle. I'm switching weapons here for Ghazi if you want 100 round mags. They're in this box. You can put our mags in the vehicle. Thank you. Okay, let's go. Так, кинула на его. Кину больше. Тонкие где-то кинул. Ucunda спецназ, короче. They're ready to contact on the lumberyard. Spotted. Correct. Clear. Oh, shit.
Okay, good. Yeah, we expect enemy vehicle here. Probably this is a minigun kill here. Be ready to fire. Enemy vehicle. I hear that. Так. I'm down. Cover me, I will revive. Wounded. Gunner down. Yeah, wait a second. Gunner down. It's not dangerous anymore. Nice. I will revive Sila first and I will revive you after him. Блядь, өз білдір өте отыр. Блин, миниганнах масына калея деуді. Кетен Shit, деуді. fast mover coming. Thanks. Oh, shit. You're dead. Oh shit. Okay, respawn on me. I'm on your body. You can get back your stuff. Окей. Так. Return to formation. Hygiene Smith respawn on my position. 118. Ready. Grid 088118. Ready. Okay, guys, rearm, loot the bodies and regroup on the road. Do not get in vehicles, we got fast mover here. Alex, you have the limb? Yeah. There's ammunition here for you. Yeah, I have 3 magazines. I can't carry anymore. Copy. Okay, guys, we will walk because we can't use the vehicles right now. Going Agent west. Smith, Agent Smith, check the off-road. We have 1 rocket here. Enemy fire! Shit, contact. 100 meters back. Soldier, 100 meters to the rear. Still okay. I'm dead. Respawn on me. Hostile down. Hostile down. Ceasefire. It's clear. Okay, Zero, respond on me, I'm on your body. 118. Ready.
fire! Так, Финн, извини, что не Okay, guys, let's поменял go follow the звание. road. Hey, Fugazi, you got any rockets? I have Negative, I one. haven't. Well, There's two on the Nice. road here. Thank you. Так. Так, хорошо. Изменить. Матрис. Так, кто? okay, I'm ready to fire. Yeah, ready. I'm not in position yet. Engage the second tower, guys. The One sniper down in on the second tower, one left. Oh sh. I'm wounded. I'm healing. Still taking shots? Taking fire! Contact Yeah. AT soldier, From- 200 meters front. Ah, but under the tower. Oh. Taking fire! Get down, dude. Еще, блядь, тай бутерброд. Киндер, блядь.
Guys, contact west. Under fire! Smoker, 100 meters, left! I see movement. Rifleman, 100 meters left. Contact, van! Hostile down. Speak up team, this is a Vipers. Heading to their bodies. I put RPG in the kill. Не часто ли там казано? Варха их тръгна. Putting a spare DMS scope in the Quillen. Yeah, roger that, guys. Check the map. I put a black line. We are moving to Georgetown, to southwest. You guys, 30 Just give me a seconds. second. I want to get that RPG from the Viper. Okay, good. Okay, guys, On my way come back to Wickle. We have to move. Okay. 5 seconds. Agent, get in with. 5, regroup. Agent, get in. Ghana, look forward. Ну что вы потом? I'm on it. I'll try to Incoming move helicopter. fast.
Yes, I know it's not dangerous. It's a turtle, probably. Okay. Contact. Rifleman, 75 meters. Wounded. Enemy spotted. I'm dead. 5 meters to the left. Fuck, man down. Hostiles down. I'm down in the gunner. Yeah, I see you. I'll help you. Wait a second. Guys, if you kill the We respawn, have it's not dangerous full anymore. ticket on respawn. Only 4 ticket. No, we have a 5 Grid spawn ticket for 0, each player. 6. Martin, you are engineer. Repair the vehicle, please. Martin, repair the vehicle, please. You are engineer. I repaired it. Okay, good. Thanks. Okay, guys, rearm and come back to vehicle. We have 20 seconds for rearm. 20 seconds. Let's go. Enemy fire! Get in, guys, get in. Agent Martin, get in. Let's go. Yes, I know, it's a from helicopter. I'm in. 6. Return to formation. Contact. Another one. Stay cool. Oh, guys, alive. Good. Yeehaw. Gunner's down, I think. 1, 0, 0, 1. Nope, 1, he's still up. 7. Waiting. Fuck him. Okay, Ghana, look forward. We are moving to Georgetown. Copy. Georgetown kan. Meillä meni ryypätään. Vuotta. Jarvuota. Me suhtamme. I'll take right here.
Take left on the next crossroad. Another one right. Жестко атмосферный, да. Олох кыматтаны долгибат, долгиян олох башол. Down in the gun. Down in the gun. Yes, I know. Okay, copy that. We will stop here. Башол. Жике дал. We have to move out of the. We are shit. Contact here at squad. Contact ahead. Enemy Quillen. Contact technical. Gun him down. Grid 0, 5, 6, 1, 0, 3. We need a medic here, guys. So we have a one gun down in the killing. Can't unload here? You probably it's Too close to the wall. No, I am too medic, close to but the I am wall. We dead. have to okay, move, copy move that. the. Guys, get in driveway and move forward slightly. And move it back out onto the road. Under fire! Under fire! Soldier, 200 meters. I am dead in the car. I can't remove you, unload you guys. Enemies in front of the car. Enemies in front of the car. One more coming. Contact, rifleman. Contact, machine gun. Contact, machine gunner. Under fire! One more. Coming now. Taking fire! Contact. AT soldier. Under fire! Wounded. Shit, I'm down. I'm down on the vehicle. That's everybody, regroup on the killing. Try to unload Ghana from the killing. And help me please too. I'm on the left side of the killing. 103. I need a Awaiting medic. orders. Grid 0, 5, 6, 1, 0, 3. Ready for orders. I threw some smoke down. You should be able to get the guy up front. Rifleman, 75 meters, back. Contact, machine gunner. Medic. Enemy They're another APC vehicle. front. Enemy APC front. APC front. I have RPG, but I'm down. Sink him out. Sink. I have RPG, but I'm down. Enemy fire! APC, 100 meters. Guys, front. don't try to help me, please, because I'm under the fire. Taking fire! Так, can't block me now. I can't stand up. Press C. Sink. Enemy fire! Okay, Silo, do not spawn on me, because I'm under the fire. 6, 1, Copy. 0, 3. Enemy fire! Awaiting orders. We got contact behind, probably from north. Keep on fire from the north. Taking fire! We've got an enemy. Marketplace. Enemy fire! Grid 0, 5, 6, 1, 0, 3. Waiting. Let me out, guys. Man, Let me. 75 meters back. Taking fire! Taking fire! Contact. Enemy fire! Enemy fire! Contact! Soldier! Two. Regroup. I'm still down. Contact! Sniper! Enemy fire! Contact! Sniper! Shit, I'm down too. Yeah.
guys, I told you, do not try to help me. I need some help now. Okay, down. Carmino, come back please and help to... Medic. Sila, can I spawn on your position? Is it safe? Negative, mate. No, there's one syndicate on the road. Okay, copy that. Grid 056 103. We got a man down. Grid 056 103. Ready. I'm looking at the syndicate. Grid 056 103. Enemy fire. Ready. I need a revive, mate. Yeah, wait a second, I will revive you. Enemy fire. Guys, I'm reviving, cover me please, I'm reviving on the killing. No, just cover me. Second guy, who's this? Under fire. Just cover me please. Taking fire. Thanks. Shit, he's moving back. I'm going after him, that side. I see him. Yeah, okay. Hit. He's Sure? moving back. Good, he's down. Enemy fire. Guys, try to engage enemy boat. Taking fire. We got a minigun boat here in the harbor. I need a range for him. Who got Fugazi? Do you have a PCML? Катер. Medic. Так, посмотрим. Good shot. Under fire. Under fire. Down. Grid 056 I'm down. 103. Standing by. I need a medic. Okay, both disabled guys, both disabled. Nice. Help Who's you, down? Where? Fugazi, and who's Mortis. guys, who's still down? Mortis, guys, get in building. Everybody, get in buildings. Ready. Incoming. Modify, get in buildings, everybody. Medic. Martin, we can't help you right now because it's modified here. Put a marker on your position. Where are you? Near the polo. Put a marker position. Okay, it's over.
Jones, can you find the Martin? He's down. Somebody tell me. It's me. Helping me. Oh, yeah, okay. Thank you. Okay, guys, everybody, move to helicopter and boats. Let's go. Get in helicopter and boats. We will try to evacuate. We will evacuate from to west. Enemy fire! Grid 1-0-0-1-1-7. Soldier, 300 meters east. Enemy fire! Under fire! You gotta be shitting. Ready See for my order. kill. Enemy fire! I'm out of respawns. Good game. 5 step for power spawn tickets for each player. Yeah, I'm out. I'm Respawn finished. What the fuck? Oh, Respawn. I'm wounded on when helicopters going. Guys in the harbor, try to find help to Fugazi. Regroup! 7, rally up! We've got a situation here. 5, return to formation. No. Under fire! Okay. GG, guys. Yeah. Bravo, Kraken. Take. We need AT. Ганжа. Возьми ПТшник. Я Фугази. Fugazi, be advised. We need to be ready to engage. We expect. Там сразу будет этот, блять, ифрит. Так. АТшника, да? Тогда. Окей. Да, ПТ. Так. Возьми Взял. ПТшник. Взял. Швед армаден вообще мощь плей. Тухпар дейс эти PUBG ин раз тухтар барда. Отец тра армапты. А так плана симулятор. Тактический симулятор. Экшен будахмна. Кто все стреляет прям сразу? Так. ПТ. Let's get cover. We are waiting for enemy Ifrit from the north. From lighthouse. Так, то провал был. What the fuck? Теле? I see it. Fugazi, стреляй. Enemy spotted. MRAP 200. Блядь! Ты промазал. Survarim onion. Okay, let's try to do it again from the beginning, from the scratch. Сразу прям целься, лочь его и стреляй. А может быть мы туда поставим какую-то мину? Кроллер и малорипт. Дейзи onion. Cứ sao nhopun harasdı. Cứ sao nhopun, PUBG nhopun. PUBG nyopun.
Ол активно в чате катана рымыды. Мақтал келмекер, Кракен. Хеде, вот қалалды. Кыз жабы. Ай, блин, уркаттан ойнап, кыз ол. Ол 5-я точка мумаяр ол кызка. Бәпін бар кырдық ойнаптым бұл. Ары, бле. Қаялым мақ. Тут қай. Escape. Так, пинга кірген керек па. Малдың. Кроватьге глянет. Раз, қандай? Раз. Так, мынау ғана пулеметчик болық. Бұл арма официальный ойнылырын. А так, арын отыр күт ойнадың. Моттыр олғыта. Арма ғамай крастата біле жоқатыр. Мот. Аксайын мод тем бар. Эпоч тем бар. Эй, мұны құтырды бұты отыр. Я toch пары, а так, блин. Тура банкротта. Местные не кудук. Описание Discord товар, ссылка товар. Discord, блядь. Барай мир вообще Discord тафу патаны. Уктах интеври. Дейзендер юмор. Джинджигна. Проваленный период. Так. Тун. Эй, тахалым-то. Хочет перезапустить. Девчонки, тахалым. Как раз именно. Escape. Хамы кырки пина толындыр епті. Жамын орады. Екі бар. Так. Это вот. Командир звена вот. Плохо. Здрасте. So boys, how do we escape from stress? Hello guys, hello. So how do we escape from stress? Так, кімнақ баларын көрі. Көрі қой. Ой. Ой. Regroup. How do we escape from stress? I don't know.
We must go airfield. I think. So we tell me we've got to walk to the airfield. And does anyone know what mods you need for anti-Stasi? Form on me. Six, form on me. I'm not even doing it, it's just doing it on purpose. Oh, this is so... Ugh, what are we doing? How did you get a rocket launcher and why don't I have a rocket launcher? Rally up. From north, I know, on that hill, infantry. Huh? Wait, hang on, where are we? Deck, undisciplined. 9, form on me. Alright. Hi. Hello. Hi. I'm not entirely sure. What? How do you escape from Stratus, man? What are we doing? I don't know what I've been told. I've been told, I don't know what I've been told. Я себе. Отряд полупота. Раз-два, раз-два. Wait, so how do we escape from this place? You said escape from Stratus. How do we get out? Oh, what is this? You need to find the helicopter or boat. Yeah, no, but there's like a town here. Is there any like vehicles or something? I hate walking. Wait, there's enemies as well. Do we? Oh. I don't know what I've been told. Now you say it. Let's go to Camp Maxwell. There are some enemies. Where's that? Look at map. I don't know where we are on the map.
you Mike 26. click on the cycle and the above on the right side in the map, you can see where you are. Just not directly, just a little bit. So we go northeast. I can set the bomb, guys. Oh, you can see the what? 6. Return to What did you formation. say? What can you see? 75 meters front. Did you say you could see the bomb? Так, тунлот. Перевязочный пакет. Да. Дымовая граната. Так. Can you wait a second? I'm a little bit behind. Thank you. Don't move. Okay, stand still for a second. Thanks. No problem. Так. Ханара барна ивет. Water küpeter. Gaz durur. 9. Return to formation. Under fire! Man, 400 meters north. Whoa! Rifleman, 400 meters north. The friendly. Yeah, it was a friendly. God damn it. Thanks. Our person was friendly, and we were all shooting at him because an explosion went off and thought it was an enemy. Which we should just not be shooting. Granted, I was
the most accurate shot because everybody else was missed. Yeah. I timed my time to land my shots. Grid 034, 025. Standing by. Helicopter. Don't touch my body. Don't. I'm going down there to touch your body. What are you doing? Are you gathering the shit from your body? Helicopter. Okay, now you can. I was trying to steal the missile off your body, but it didn't work, so. Go on cam, guys. Can you blame? Oh, now I have to do that. Camp Maxwell. Take a shot. Stop shooting at the helicopter. Why? Because it doesn't matter. He can't shoot at us. You can kill him. We could kill it for sure, it's engine. Yeah, but it's ammo waste, you know. You will need it. Well, we need our I can do formation. headshots or whatever. Regroup. We need. Yeah, we do need to get back to. Under fire! There's nothing. Rifleman, 75 meters, front. Rifleman, 100 meters, front. No, it's not a truck, it's an Ifrit. HG or GMG, I don't know. Machine gunner, 100 meters, right up ahead. Under fire! MRAP, 75 meters, front. Enemy fire! Taking fire! Grid 034. Run. Ready. Enemy spotted. AT soldier, 75 meters. Right up ahead. Under fire! Grenade, I threw a grenade out. Grid 0. I don't know where I threw it. 028. If that hit you, I'm sorry. I accidentally threw a grenade. You said I did. that's your fire. I didn't actually mean. I did say I was throwing a grenade. I didn't mean to throw it. Misclicked. I'm trying to hit H. Rifleman, 75 meters left. No. Wounded. To select fire. Grid 033. 028. Awaiting orders. Grid 033. Хотя дупа, пошли. Taking fire! Grid 033. Allah pada dulu. 028. Ready for orders. Enemy fire! Ready. Taking fire! Somebody heal me. Grid 033. 028. Ready for orders. Grid 0. Yes! Car. 028. I've got a visual. Machine gun. 75 meters front. Standing by. 10. Form on me. Grid 033. Guys, I got a truck. 028. Ready. I've got a visual. Wait a minute. Infantry. 75 meters. Here's the grenade launcher. Taking fire!
I'm taking this down here. Where I'm going to drive to place. Давай, так. Where have I got to drive to? Also, who's in my... Oh, there's an enemy AI in the car. Ты, короче, конкретный там слов. Oh, I'm getting off this shitty island. Утверждаю. To the military base I go. Так, я уже ходил, которому стол, кем лайк, Babe. Что давайте?